جی اچھا، سب سے پہلے اب ہم پریکٹس شروع کرتے ہیں جو آج ہم نے پڑھا. پہلے ہم اس کی پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے، آپ سے میں یہ پوچھوں گا اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ کامن ہے یا پراپر ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں. سر سے ندیم بھائی آپ جو ہیں وہ پہلا لفظ پڑھیں. الصلاۃ جو ہے الصلاواتی. الصلاواتی اوکے. الصلاواتی جو ہے دا پریئرس جو ہیں یہ ہے نا ال لگا ہوا ہے تو اس وجہ سے یہ پراپر ہے. آپ بے شک جو ہے نا یہ نہ پڑھیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس میں بتایا ہوتا ہے تو وہ آپ کا پھر وہ صرف یہ رکھ لیں بس ایسا. ٹھیک ہے، میں چلوں تو کہ جی آسانی سے ہم لوگ دیکھ. تو اچھا، آپ جو ہیں وہ اس سے اگلا جو ہے انہوں نے بتایا کہ چونکہ یہ الف لام لگا ہوا ہے تو اس وجہ سے یہ پراپر ہے. یہ جو ہم نے ساتھ پڑھے ہیں سب سے کامن جو یوز ہوتا ہے، سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے وہ ال والا جو ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کوئی عام میں لفظ دوں گا آپ کو، میں پوچھوں گا کہ اسے جو ہے وہ پراپر بناؤ تو آپ نے ساتھ ال لگا کے تنوین ہٹا کے مجھے بتا دینا ہے کہ یہ پراپر ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ کریں. اگلا لفظ ہے الوسطی. الوسطی میننگ کی طرف توجہ دیں. جی یہ بھی پراپر ہے. کیوں پراپر ہے ساتھ؟ ال لگا ہو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اگلا پڑھیں آپ. عجبن. عجبن. عجبن پڑھتے ہیں. سو یہ تو کامن ہے. کامن ہے. کیوں کامن ہے؟ اس میں ال کچھ نہیں. ال نہیں ہے. موسٹلی جب ابھی ہم گو تھرو کریں گے تو موسٹ امپورٹنٹ تو ال ہے، لیکن ذہن میں تھوڑا سا آپ وہ بھی رکھیں کہ یار یہ کہیں پروناؤن تو نہیں، کوئی پوائنٹر تو نہیں ہے، یا تو نہیں لگا ہوا، ال تو نہیں لگا ہوا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ ان الفاظ میں سے تو نہیں ہے الذی الذین، اور لاسٹ یہ کہ آفٹر آف تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ تو ابھی آپ کو نہیں پتہ چلے گا، لیکن یہ ایک دفعہ تھوڑا سا ذہن سے گزارا کریں تاکہ ایک آپ کو عادت بن جائے. صرف ال کو نہیں دیکھنا آپ نے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے بالکل ٹھیک بتایا کہ عجبن جو ہے جسے اردو میں بھی عجیب کہتے ہیں، اسٹرینج کہتے ہیں، تو یہ ایک جو ہے وہ کامن لفظ ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ الناسا پراپر ہے. ٹھیک ہے، اور اسے اگر میں آپ کو کہوں کہ کامن بنائیں تو پھر کیسے بنائیں گے؟ ناسا ناسن. ناسن ہو جائے گا کیونکہ الف لام کے لگنے کی وجہ سے جو تھا وہ تنوین ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ آپ کے لیے ہے حاضہ. اس میں یہ جو ہے وہ پراپر. جی بالکل ٹھیک بتایا انہوں نے. پراپر ہے. اور کیوں پراپر ہے؟ پروناؤن. کیوں نہیں؟ پروناؤن نہیں ہے، اس میں اشارہ. اسم اشارہ جسے ہم پوائنٹر ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹر ہے. حاضہ، حاضہی اس کا فیمیل، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ جو ہیں پوائنٹرس ہو گئے. نیکسٹ پڑھیں. ربکم. جی ربکم جو اینڈ پہ اس کا کم لگا ہوا ہے، کم کا مطلب ہوتا ہے یور. سو یور لارڈ یا یور رب. ٹھیک ہے، تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ تو یہ ہو گیا پراپر. یہ پراپر ہے. یہ تھوڑا سا جو ہے کمپلیکیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. کم لفظ تو پراپر ہے. کم چونکہ پروناؤن ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو چیز پروناؤن کے ساتھ لگی ہوتی ہے نا، یہ دو ایکچولی دو ورڈز ہیں. ٹھیک ہے، ربکم. ٹھیک ہے، اور یہ اور اس لحاظ سے یہ کیوں پراپر ہے وہ آفٹر آف والی جو کیٹیگری ہم نے ڈیٹیل سے پڑھنی ہے نا، اس کی وجہ سے یہ پراپر ہے. نہیں یہ اسپیسیفک ایگزامپل ہوتا ہے، یہ پراپر نہیں، یہ اسپیسیفک نیم ہوتا نا. یا رب جو ہے وہ کہتے ہیں لارڈ، ماسٹر. اس سے ہم لوگ تو بات کر رہے ہیں تو ہم تو ایک کی بات کر رہے ہیں، لیکن جیسے کرسچنس ہیں وہ یور لارڈ کی بات کرتے ہیں تو وہ کسی اور کی بات کر رہے ہیں، اور کوئی مذہب والے کسی اور کی بات کر سکتے ہیں. تو اس لیے لارڈ یا رب لفظ جو ہے وہ کامن ہے جب تک ایک خاص اللہ کی بات نہیں آپ کریں گے. اذن ہی. اچھا اسے چھوڑ دیں، نیکسٹ والا کریں. وعد اللہ. اچھا یہاں پہ آپ کو میں ایک رول اور بتاتا چلوں. ٹھیک ہے، اس کی ابھی آپ کو اس کی کوئی خاص سمجھ نہیں آئے گی. صرف ایک یہ یاد رکھیں، جب ہم اگلے ٹاپک میں جائیں گے تب بہت کرسٹل کلیئر ہو جائے گا. صرف ایک یہ چیز یاد رکھیں کہ رول یہ ہے کہ آپ سے میں کسی ایسے لفظ کا ابھی اگر پوچھتا ہوں جس کے ساتھ الف لام نہ لگا ہو اور ہلکا ہو، جیسے یہ وعدہ لفظ ہے کہ الف لام بھی نہ ہو اور ہلکا ہو، جب ایسے لفظ کا میں آپ سے پوچھوں تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ آئی ڈونٹ نو یٹ، مجھے نہیں پتا ابھی. ٹھیک ہے، ابھی میں نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے، ایسا کوئی بھی لفظ ہوگا کیونکہ اس کی خاص وجہ ہے، اور وجہ کیا ہے وہ آفٹر آف والی جو سچویشن ہم ساری پڑھیں گے اس کے لحاظ سے. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے وعدہ جو لفظ ہے اس کا آپ کیا بتائیں گے؟ کامن ہے، پراپر ہے؟ وعدہ تو آئی ڈونٹ نو ہو گیا. اللہ ہی پراپر ہو گیا. ٹھیک ہے بالکل. نیکسٹ. شرابن کامن ہو گیا. ٹھیک ہے، اور کیوں کامن ہے؟ اس کے اندر گن ہے، مطلب وہ ساؤنڈ کیا بولتے ہیں، کمبینیشن
تنوین کی ساؤنڈ، تنوین کی ٹھیک ہے sound. بالکل صحیح. اور دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان 7 میں سے کوئی چیز نہیں کوئی ہے، چیز. ٹھیک ہے. یہ بھی بتانا ضروری ہے تاکہ آپ ذہن میں ہو کہ آپ نے ان سارے میں سے اس کو گزارا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے اندر ان کی آواز نہ بھی ہو، مطلب یہ کرائٹیریا آپ یوز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایسا لفظ آئے جس کے اندر ان ہو لیکن وہ ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے جو ہے وہ مطلب آپ ان 7 کو ذہن میں رکھیں بجائے اس چیز کے، ٹھیک ہے. اچھا جی اگلا نیکسٹ آپ کے لیے یہ نہیں ہے، آپ کے لیے ہے الآیاتی. الآیاتی جو ہے تو ال کی وجہ سے نا زیر آ گئی تو یہ پراپر ہے. اچھا ٹھیک ہے، ال کی وجہ سے یہ پراپر ہو گیا. اگر یہ ال نہ لگا ہوتا تو یہ لفظ کیا تھا، کامن بنائے اسے؟ آیاتن ہو جاتا. کیوں تن کیا ہوتا؟ کیونکہ ہے نا تن کیوں نہیں یا تن کیوں نہیں؟ پہلے یہ بتائیں کہ تن کیوں نہیں، تن کیوں نہیں، آیاتن کیوں نہیں ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ یہ لفظ میں نے انہیں کہا کہ الآیاتی کو پراپر بنائیں تو انہوں نے کہا کہ آیاتن، ٹھیک ہے. اس کا میں پوچھ رہا ہوں کہ آیاتن کیوں نہیں یا آیاتن کیوں نہیں؟ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ لفظ یہ آیاتن کیوں نہیں، یہ ہے کیا، یہ چیز کیا ہے؟ ایک بار چینج ہو جاتا ہے تو پھر پارٹلی فلیکسیبل ہے. نہیں پارٹلی فلیکسیبل کس طرح؟ اصل میں لفظ کیا ہے؟ اصل میں یہ لفظ ہے آیتن، آیتن، ٹھیک ہے. یہ نشانی کو کہتے ہیں آیتن. تو اس کا یہ جو فیمنن پلورل جب کیٹیگری میں جاتے ہیں تو وہ ہے آیاتن، آیاتن، آیاتن. تو لفظ آیاتن تو لفظ وجود میں ہی نہیں ہے، عربی زبان میں آیاتن تو ہے ہی نہیں کوئی چیز، ٹھیک ہے. وہ اس کا جواب تھا. آپ نے آیاتن کہا، مطلب آیاتن اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ دیکھیں نا کہ جو ہے کہاں پہ ہے، آیاتی ہے، الآیاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تن کو ہلکا کر کے تی بنتا ہے، جبکہ تن کو اگر ہلکا کریں تو بنتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے آپ کو پتہ چل گیا کہ الف لام کی وجہ سے یہ جو ہے وہ ہو گیا ہے. تو اسے آپ کامن کہتے ہیں آیاتن، آیاتن کامن جس کا مطلب ہوگا نشانیاں، لیکن الآیاتی کسی خاص نشانی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. الآیاتی، ٹھیک، الف لام کی وجہ سے وہ پراپر ہو گیا. لقومن، لقومن، یہ 2 ورڈز ہیں بیسیکلی. لا جو ہے وہ حرف جر، با تا کاف لام واو، اور قومن ہے. قومن کی اگر بات کروں تو کیا قوم تو کامن ہو گیا. کامن ہو گیا. نیکسٹ چلیں. زکریہ، زکریا اسپیسیفک نیم، اسپیسیفک نیم سو پراپر. پراپر ہو گیا. اچھا آپ جو ہے وہ ہم نے ایک چھوڑا تھا ہوا، وہ کریں. ہوا کامن، کیوں کامن؟ ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ ہی، اچھا تو پروناؤن ہو گیا، پروناؤن ہو گیا تو اس وجہ سے جو ہے وہ Proper. پراپر ہو گیا. اچھا جی اب اس کے بعد جو ہے وہ الذی، الذی ہمارے لسٹ میں جاتا ہے. کیا کہتے ہیں اسے؟ اس میں موصول، موصول کی وجہ سے پراپر ہو گیا. اچھا جی آپ کریں اگلا یا رب. یار اب یہ جو ہے نا بلا رہے ہیں ہم لوگ کالنگ سم ون، ٹھیک ہے. حاضل قرآن، حاضر القرآن، حاضر کا مطلب دس قرآن، دس قرآن، سو اٹس پراپر تو بیکاز اس میں اشارہ، اشارہ کی وجہ سے حاضہ پراپر ہے. حاضہ لفظ پراپر ہے کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے وہ پوائنٹر کی بات ہو رہی ہے. اور القرآن کیوں پراپر ہے؟ کیونکہ الف لام لگا ہوا ہے، اور ویسے بھی قرآن ایک خاص بک کی ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہم نے کر لیا. اچھا اس کے بعد اگلے صفحہ نمبر 10 پہ آ جائیں. اس کو بھی چھپانا. اچھا ہاں اس کا میننگس چھپا دیں تو. اچھا اب ہم کیا کرنے لگے ہیں، اب ہم ان لفظوں کو چاروں طرح سے دیکھیں گے، اچھا ٹھیک ہے. جو بھی میں آپ سے لفظ پوچھوں گا اس کا آپ نے جو ہے وہ اسی ترتیب سے مجھے بتا دینا ہے کہ یہ اسٹیٹس کیا ہے، نمبر کیا ہے، جنڈر کیا ہے، ٹائپ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے آپ ہمیں بتائیں گے، بنی کو چھوڑتے ہیں ابھی، لفظ اسرائیلا، چاروں چیزیں بتائیں. کیا چاروں چیزیں، چاروں پراپرٹیز آپ بتائیں گے. اب پہلے تو ہم صرف ایک ٹائپ کی بات کر رہے تھے، اب ہر ایک یہ بتائے گا کہ یہ اسٹیٹس کیا ہے، نمبر کیا ہے، جنڈر کیا ہے، ٹائپ کیا ہے، ٹھیک ہے. چلو اسرائیلا، اسرائیلا اسٹیٹس جو ہے رفع. رفع کیسے؟ لاسٹ میں جو ہے زبر نہیں دیکھیں جو رفع ہے پیش، ٹھیک ہے، نصب زبر ہے اور جو ہے وہ جر زیر ہے. تو اس لحاظ سے کیا بتایا آپ نے، کیا ہے اس کا اسٹیٹس؟ نصب. آپ بتائیں.
कोई और डिफर करना चाहेगा इनसे? इसराइल ये कह रहे हैं कि नसब है ये। इसराइल नसरी no it's a हमने चीज़ पढ़ी थी कि 3 तरह के इसम है, yeah फ्लेक्सिबल, Yeah, पार्टली partly फ्लेक्सिबल flexible, और नॉन separate, फ्लेक्सिबल। yeah. ये पार्टली ये फ्लेक्सिबल है। ये partly पार्टली फ्लेक्सिबल कौन थे? नेम Name, कुरान के अंदर ज़्यादातर नाम वो सिवाय उन 6 जो नामों के जो मैंने आपको बताए थे, वो 6 नाम कौन से थे जो कि फुली फ्लेक्सिबल हैं, जो पैगंबरों के 6 नाम? क्या मैंने आपको एक वो डायग्राम से बताई थी? नो तो नहीं, no कहाँ से स्टोरी शुरू हुई, आदम। कहाँ पे गई, और ऐसे करके एक मैंने आपको जी। तस्वीर बनाई थी। so स्टोरी मैंने कहा से किस पैगंबर से शुरू की थी? आदम से शुरू की थी, नूह अलैहिस्सलाम से। दुनिया सारी ख़त्म हो गई, उसके Yeah. बाद फिर कुछ लोग बचे, Yeah. उनसे एक तरह से एक Yeah. नया दौर शुरू हुआ। नूह हज़रत अलैहिस्सलाम। नूह कहाँ पे जाके ख़त्म हुआ? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। और कौन से ये दो नाम थे यहाँ कौम पे? लूत, मिलता जुलता, आद लूत हूद, लूत हूद लूत हूद, और 2 नाम और थे, शोएब, साले। ये हमने पढ़ा था कि ये सारे फुली फ्लेक्सिबल हैं, यानी इसलिए मोहम्मद लूतुन, नूहुन, ये इस तरह जो है वो लफ्ज़ बनेगा, ठीक है। इनके अलावा जितने भी अक्सर नाम कुरान शरीफ के अंदर जगहों के नाम, मक्कतू, ठीक है, वो सारे के सारे पार्टली फ्लेक्सिबल हैं। और पार्टली फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि जैसे हमने ये पढ़ा इसराइल लफ्ज़, तो ये हज़रत जो है वो हज़रत इसराइल जो है उनके नाम पे है, तो इस वजह से ये लफ्ज़ की 3 फॉर्म्स क्या होंगी? इसराइलू, लून नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अभी आज ही मैंने बात किया, पार्टली फ्लेक्सिबल वो पहली चीज़ है जो कि लाइट होती है, तो ये है इसराइलू। इसराइल तो जब ये लफ्ज़ आपके सामने आया तो आपने कहा कि या तो ये नसब है या ये जर है, आप नसब सिर्फ नहीं कह सकते, ठीक है, या ये है और या ये, ठीक है, ये हो गया स्टेटस। अब दूसरी चीज़ बताएं इसकी, अब आपके कॉन्सेप्ट सही क्लियर हो गया, चारों जब आपको बताने पड़ेंगे। ओके, दूसरी चीज़ नंबर बताएं इसका, सिंगल है, कैसे पता चला? क्योंकि मतलब आप उसमें जाए ना, सिंपल आपको पता है कि एक शख्स का नाम है इसराइल, कॉमन सेंस आपको बता रही है कि सिंगुलर ही है, ठीक है। अच्छा आगे चलें, जेंडर जो है वो मेल है, कैसे पता चला? फीमेल की निशानियाँ नहीं है, और इसमें तो वैसे ही आपको पता है पैगंबर का नाम है, ठीक है। उसके बाद जो है टाइप जो है वो कॉमन है कि प्रॉपर है? प्रॉपर है, क्योंकि स्पेसिफिक नहीं। बहुत अच्छा। उसके बाद जो है वो आप जो है वो कौन सा करेंगे? आप करें मिल्लता, लफ्ज़ 30 नंबर पे मिल्लता इब्राहीमा, मिल्लता सबसे पहले तरतीब से चलें। स्टेटस नसब है। अच्छा, क्यों नसब है? मिल्लत का मतलब क्या है? मिल्लत का मतलब होता है नेशन को कहते हैं, मिल्लत। बट नसब। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जो है वो आपने बताया कि नसब है, ठीक है। ये नसब और जर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये उन कैटेगरी में नहीं आ रहा, किसी वजह से ये हल्का हुआ है, हमें पता नहीं है क्यों हल्का हुआ है, लेकिन हल्का हुआ है, ठीक है। लेकिन उसकी वजह से, हल्का होने की वजह से आप ये नहीं कह सकते कि ये नसब या जर, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है कि या तो पैगंबरों के नाम है या फिर जो है वो जगहों के नाम। तो इस लिहाज से आपने बताया कि नसब है। नंबर बताएं। अच्छा, अब इसमें ना अरबी के अंदर जो है ना एक ये एक्सेप्शन कह लें कि कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जिन्हें ये लोग जो हैं वो जो है प्लूरल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि नेशन, कौम, ठीक है, कौम, मिल्लत, ये कलेक्टिव नाउन्स इन्हें कहते हैं। इन्हें ये ऐसा हम लोग तो कहते हैं ना कि अ नेशन ऑफ पीपल, तो हम सिंगुलर लेते हैं इंग्लिश में, लेकिन ये जो अरबी का एक एक्सेप्शन है कि ये जो 2-3 चीज़ें हैं, 3-4 लफ्ज़ हैं टोटल, उनको ये प्लूरल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चलें नेक्स्ट। जेंडर बताएं। ता है, तो इससे आपको चला फेमिनिन। नेक्स्ट बताएं। कॉमन प्रॉपर
मिल्लत ये कॉमन है, कॉमन क्यों? चूँकि कोई भी वो 7 कैटेगरीज में से। बिल्कुल ठीक बताया आपने। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो अगला लफ्ज़ है अजरू। अजरू पांचवा, हाँ, 5वां। ये तो स्टेटस में रिकॉर्डिंग हो रही? नहीं उधर से। अच्छा वहाँ से पहले, सॉरी। स्टेटस में रखा। ठीक है, अजरू का स्टेटस रफ़ा है। रफ़ा, ये पेश अच्छा, है। पेश आया, बिल्कुल ठीक है। और ये हैवी है, लाइट है? ये लाइट है। लाइट है, किसी वजह से लाइट है ये, 4 वजूहात में से, ठीक है। अच्छा, ये स्टेटस हो गया। उसके बाद नंबर। अजरू मतलब बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया। जब भी आपने नंबर का जवाब देना है उसके लिए आपने मतलब ज़रूर पूछना है, क्योंकि आपको मतलब नहीं पता तो सिंगुलर और ब्रोकन में आप फ़र्क नहीं कर सकेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको ये तो पता चल गया कि अजरू जो है कॉम्बिनेशन नहीं है कोई, तो आपको जब तक मतलब नहीं पता चलेगा आप ये नहीं बता सकते कि सिंगुलर है या फिर जो है वो प्लूरल है। इसका मतलब होता है रिवॉर्ड, अजर देना। उर्दू में भी अजर हम यूज़ करते हैं। सो सिंगुलर। सिंगुलर हो गया, बिल्कुल ठीक है। और स्टेटस, स्टेटस से पहले हाँ नंबर, जेंडर। जेंडर तो ये मेल, कुछ फीमेल। कैसे पता चला? वो स्टोरी में भी नहीं है, ब्रोकन भी नहीं है, और ता वगैरह भी नहीं है, और जो है रियल फीमेल भी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो टाइप कॉमन। कैसे पता चला? हमारे साथ लिस्ट में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अल आमिलीना। उसी में अजर। ओके, ईना उना आमिलीना। अच्छा, यहाँ पे जो है वो एक जो है मतलब गलती हो गई हमसे, क्योंकि जो अजरू लफ्ज़ है, ये जो मैंने आखिर में आपको रूल बताया था, मेरे अपने ज़हन में भी नहीं रहा, कि जो ऐसा लफ्ज़ जिसके साथ अलिफ लाम ना हो और लाइट हो, ठीक है, उसके बारे में आपने ये कहना है कि आई डोंट नो येट। ओके, आई डोंट, ये ठीक है। अब उस लिहाज से जो है आप यहाँ पे मुझे बता नहीं सकते कि ये कॉमन है कि प्रॉपर है, ठीक है। जब भी अभी ये रूल आपको यूज़ करना पड़ रहा है, बाद में नहीं करना पड़ेगा, ये आज की क्लास के लिए है, ठीक है। बाद में आपको पता होगा कि क्यों, ठीक है। अच्छा जी, अल आमिलीना। अल आमिलीना रफ़ा है। रफ़ा कैसे है? ईना ऊना। बिल्कुल ठीक है। नहीं, ऊना ईना। ऊना ईना। ऊना ईना, तो ये क्या है? तीसरा पीपल प्लूरल। नहीं, पहले तो मुझे स्टेटस बताया ना। स्टेटस में आपने किधर फिट किया? रफ़ा नस्ब जर में से रफ़ा में एक किया। अगर ये रफ़ा होता तो आवाज़ एंड पे ऊना नहीं आनी चाहिए। आमिली, सॉरी, नसब या जर। नसब या जर हो गया, ठीक है। नंबर 1 आपने बता दिया। दूसरी बात बताएं कि ये नंबर क्या है इसका? पहले आपको मतलब पता है इसका? नहीं है। तो मतलब पूछें। मतलब वर्कर्स। आमिल कहते हैं ना, काम करने वाला। आपकी बात ठीक है, आपको यहाँ पे मतलब का नाम भी पता होता, फिर भी आपने पता लगा लेना था। क्यों? ठीक है, मतलब के बगैर यहाँ पे, क्योंकि कॉम्बिनेशन था यहाँ पे, ठीक है। आमिलीना से ही आपने मुझे बता दिया कि ये पीपल प्लूरल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो जेंडर। आप जो है ना पीपल प्लूरल को मैस्कुलिन प्लूरल कहना शुरू करते हैं, ठीक है। वो आपको आसान कर देगा, ठीक है। नंबर जो है सिंगुलर, ठीक है, वो कंफ्यूजिंग ज़्यादा हो जाएगा। नंबर जो है वो सिंगुलर है या पेयर है या मैस्कुलिन प्लूरल है या फेमिनिन प्लूरल है या ब्रोकन प्लूरल। ऐसे करें तो आपको यहाँ पे सोचना ना पड़ता। ओके, ये मैस्कुलिन प्लूरल है, ठीक है। और ये वाला प्रॉपर है क्या? अल्लाह आया है। अल्लाह आ गया, ठीक है जी। अच्छा जी, आप जो हैं वो आपके लिए लफ्ज़ है बतनी। अगला है बी बतनी है, लेकिन बी एक सेपरेट लफ्ज़ है, उसको हम निकाल देते हैं। अब सिर्फ मुझे बताएं बतनी का। बतन किस में कहते हैं? बतन कहते हैं बैली को, ओके। उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, पेट, माँ का, उस सेंस में भी यूज़ होता है। ठीक है, तो है ना, सबसे पहले हम लोगों को क्या बताना है कि स्टेटस। स्टेटस में जो है ये तो यहाँ बतनी इस वजह से हुआ क्योंकि ये बी लगा हुआ था पहले, ठीक है। तो हम लोग तो वो जर की वजह से अभी अब बी को छोड़ दें, ठीक है। आप सिंपल बतनी का बताएं मुझे। लफ्ज़ बतनी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बी की वजह से वो जर में गया है, लेकिन लफ्ज़ बतनी को आप क्या कहेंगे? रफ़ा कहेंगे, नसब कहेंगे, जर कहेंगे? जर कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें नंबर।
نیکسٹ جو نمبر ہے وہ 1 ہے یعنی سنگولر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ہے نا یہ جینڈر جو بھی ڈوئل ہوتا ہے جو بھی چیز کی دو ہے وہ دو رہتی ہے وہ فیمینن ہوتی ہے. بالکل. تو یہ کیا ہوا؟ سنگولر ہے. میسکولن ہے. ٹھیک ہے. اور کامن کے پراپر یہ جو ہے ان ساتھ میں آتا ہے؟ ساتھ میں نہیں آتا. تو ٹھیک ہے یہ کامن ہو گیا. ٹھیک ہے. اگلا لفظ ہے مکتا. مکتا. تو اچھا اس کا سوری اس میں پھر وہی والی بات آ گئی کہ لفظ جو ہے یہ بدنی ہے, الف لام بھی نہیں ہے اور جو ہے وہ ہے بھی ہلکا, تو اس لیے جو ہے یہاں پہ آپ کامن اور پراپر نہیں کہہ سکتے ہیں. یہاں پہ آئی ڈونٹ نو آپ کو کہنا پڑے گا, کیونکہ یہ اسی طرح ہے. جائیں گے تو ڈیٹیل میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ بطنی مکتا کا مطلب ہے یہ وہ چیز ہے, یہ ایک خاص کمبینیشن ہے جس کا مطلب لیا جاتا ہے بطن آف مکہ. ٹھیک ہے, بیلی آف مکہ. ٹھیک ہے. یہ درمیان میں آف والا جو آپ نے سوال کیا تھا نا کہ آف کے لیے کیسے پتہ چلے گا, تو یہ ایک طرح کا طریقہ ہے جب الف لام نہیں ہوتا اور ہلکا ہوتا ہے اور اس کے بعد کوئی اور چیز آتی ہے, وہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ آپ کہہ نہیں سکتے کہ یہ پراپر ہے کہ کامن ہے. ٹھیک ہے. اگلا کریں, میں نے اور کنفیوز کر دیا آپ کو. آگے چلیں. مکتا. سو اسٹیٹس اٹس نیم, اٹس نسب یا جر. نسب یا جر. بہت اچھا. مکتو مکتا مکتا. یا جی بالکل صحیح کہا. نمبر. سیکنڈ تھنگ نمبر از 1. اچھا ٹھیک ہے. کیوں؟ سٹی. سٹی, ایک سٹی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. جینڈر سٹی از فیمینن. اینی پرٹیکولر سٹی. پرٹیکولر سٹی یہ دو طرح سے فیمینن ہے. ایک جیسے انہوں نے بہت اچھا پوائنٹ نکالا کہ شہروں اور ملکوں کے نام, وہ جو تصویر تھی سین انٹونیو کی, اس سے بھی پتہ چل رہا ہے, اور اینڈ پہ سمبل تا بھی لگا ہوا ہے. یہ ڈبل جو ہے وہ فیمینن ہے. ٹھیک ہے. ایک بھی ہوتی تو ہم فیمینن کہہ دیتے ہیں, چونکہ نام ہے اس لیے پراپر. اچھا جی. اگلا لفظ آپ کریں الکتابی. الکتابی یہ زل یہ جر ہے آپ نے کہا. ہاں ٹھیک ہے. کیسے پتہ لگا آپ کو؟ اور زیر ہے نا, زیر ہے. ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے زیر ہے تو آپ نے بس زیر میں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں یہ وہ تو نہیں ہے, نصب جر تو نہیں ہے. یہ نصب اور جر ہو سکتا ہے. کتابی مطلب ایک کتاب. کتابی کا مطلب ہے ایک کتاب. تو یہ کمبینیشن تو ہے نہیں. اگر کمبینیشن میں ہوتا, فیمیل کمبینیشن میں, پھر آپ سوچتے کہ یہ ای ہے تو نصب اور جر ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ یہ جیسے آیاتن تھا تو آیاتن میں آپ نے سوچا کہ یہ نصب بھی ہو سکتا ہے, جر بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ چونکہ جو ہے یہ پلورل نہیں ہے, یہ سنگولر چیز ہے, تو آپ اس میں کیا کہیں گے کہ یہ جر ہے. اور سنگولر بالکل ٹھیک بتایا آپ نے. سنگولر. جینڈر تو فیمیل. کیسے پتہ لگا؟ تو کتاب تا ہے. کہاں پہ؟ نہیں بالکل اینڈ پہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ورڈ کے کہیں بھی درمیان میں. کتاب ہم اسٹوری میں سنے تھے. کیا تھا لفظ؟ کہاں پہ تھا؟ آپ نے کوئی اور اسٹوری سنی؟ ہماری اسٹوری میں تو نہیں تھا. کتاب نہیں تھا, اس میں ڈول تھا, شراب تھا, سن تھا اس میں. وہ اینڈ پہ گھر میں جا کے کتاب نہیں پڑھی تھی, اس کو توڑی نہیں تھی. اچھا. اچھا. سو یہ میسکولین ہو گیا, اور اس میں اس کا ال ہے, سو پراپر ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد آپ کریں لفظ ہے مہلکو. آپ کو مشکل لفظ ہے. اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے ڈسٹرائرز, تباہ کرنے والے. ترتیب سے چلیں. پہلا سوال کیا ہے؟ اسٹیٹس کیا ہے اس کا؟ رفع. اچھا کیسے پتہ چلا آپ کو؟ مہلکو لائٹ ہے. کس کا لائٹ ہے؟ مہلکو مطلب مہلکن رہنا چاہیے تھا. مہلکن نہیں, کونا. مہلکونا کا لائٹ ہے مہلکو. یہ آپ نے بڑا اچھا پتہ لگایا کہ یہ لائٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے بات. تو آپ نے یہ بتایا کہ یہ چونکہ اونا کا ہلکا ہے تو اس لیے یہ کیا ہے؟ اسٹیٹس کیا؟
रफ़ा रफ़ा है, बिल्कुल सही. नेक्स्ट नंबर. पीपल प्लूरल. कैसे पता लगा? ऊना ईना. ऊना ईना, बिल्कुल ठीक है. ऊना ईना से आपको पता चल गया कि ये जो है वो पीपल प्लूरल है. तो एक्चुअली इट्स अ मैस्कुलिन प्लूरल. तो मैस्कुलिन प्लूरल ने आपको दो चीज़ें बता दी कि ये इसका जो नंबर है वो प्लूरल है और जेंडर मैस्कुलिन है. ठीक है. और आखिरी बात ये बताएं कि ये जो है वो कॉमन है कि प्रॉपर है? ये कॉमन है. ये कॉमन क्यों है? उस 7 प्रॉपर्टीज़ में से उनमें नहीं है, लेकिन इसमें वही वाली बात कि अलिफ लाम नहीं है और हल्का है. हल्का है. तो आप ये कहेंगे कि आई डोंट नो येट. यस सर. ठीक है. अच्छा, अगला लफ्ज़ है अहली. अहली का मतलब हो गया पीपल. अहलो अयाल भी लफ्ज़ से निकला है. फैमिली. फैमिली यानी कि पीपल. अहली जो है यहाँ पर वो हालत जर में. ठीक है. और फिर अच्छा, यहाँ पे आपको ये कैसे पता चला कि ये जर में है? ये नसब में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये क्या ये उन लोगों में से है जो कि नसब और जर में अहली मतलब ई की आवाज़ आती है दिन में, यानी कि पार्टली फ्लेक्सिबल्स में से है? ये अच्छा क्वेश्चन है. ये हर दफ़ा सोचा करें कि ये दो में से एक तो नहीं है. क्या कौन लोग होते हैं जो पार्टली फ्लेक्सिबल होते हैं? नेम्स या सिटीज़. ये दोनों में से नहीं है. तो इसका मतलब है ये पार्टली फ्लेक्सिबल नहीं है, फुली फ्लेक्सिबल है. ठीक है. तो उससे आपको पता चला कि ये फुली फ्लेक्सिबल है तो जेर लगी हुई है, तो इसका मतलब है जर ही है. फुली फ्लेक्सिबल वो वाला काम नहीं करते कि ज़बर और जेर दोनों जेर हों. सही बात. ठीक है. मतलब थोड़ा सा आपको घुमा के आपको ये इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ती है. तो ये आपने बता दिया कि ये सिर्फ जर है. नंबर बताएं इसका. सिंगल है. इसका मतलब होता है पीपल. और पीपल है तो प्लूरल होगा. ठीक है, प्लूरल हो गया. अच्छा, इसका जो जेंडर क्या हो गया? पीपल प्लूरल है तो जो है मेल होगा, मैस्कुलिन. ठीक है. उसके बाद जो इसकी टाइप क्या होगी? जो है इसमें सातों में से कोई निशानी नहीं. सातों में से कोई नहीं है. और रूल को भी सोच लिया करें. सात सोचा करें और 7 रूल सोच लिया करें. वो रूल तो नहीं इस पे आ रहा कि अलिफ लाम नहीं है और लाइट भी नहीं है. अलिफ लाम लेकिन लाइट है, लेकिन ये अलिफ लाम नहीं है, तो कोई रीज़न होगा. नहीं, मतलब यानी कि अलिफ ये दो चीज़ें थी. जिस वर्ड पे अलिफ लाम भी नहीं लगा हुआ और लाइट भी है, उसमें आपने कहना था कि आई डोंट नो येट. सही बात. तो ये उनमें से है. ठीक है. अच्छा जी, अगला लफ्ज़ है हाज़िही. हाज़िही. द नेक्स्ट वन नंबर 8 में है लफ्ज़ हाज़िही. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दिस. ओके. ये मतलब हाज़ा मेल के लिए यूज़ करते हैं, हाज़िही फीमेल के लिए यूज़ करते हैं. तो ये मेरा आसान हो गया. आसान हो गया. ठीक है. So it's हाज़िही, so it's जर. पहला तो स्टेटस. क्या स्टेटस बताएं इसका. जर. ये अभी हमने असल में पढ़ा ही नहीं है. ये हमने पढ़ा नहीं है. ये 3 डिफरेंट फॉर्म से होता है. इसका हम पूरा टेबल करेंगे. आप इसे छोड़ दें, नेक्स्ट पे जाएं और मुझे ये बताएं कि इसका नंबर क्या है. नंबर जो है वो 1 है. ठीक है. उसके जो है वो फेमिनिन तो बता दिया आपने. ठीक ये है. फेमिनिन. और उसके बाद जो है वो टाइप जो है ये इशारा है, पॉइंटर है, इशारा है. तो इस वजह से ये प्रॉपर हो गया. ठीक है. अगला लफ्ज़ है आपके लिए अल करियती. कहाँ पे? टाउन को कहते हैं. 8 है. लास्ट वन. अल करियती. अल करियती. अच्छा, ये तो जर है. जर बताया जर. आपने. किस वजह से बताया? ई साउंड में. ठीक है. और उन दो में से तो नहीं है, ये पार्टली फ्लेक्सिबल तो नहीं है. ये क्या मीनिंग बोला था आपने? टाउन. सो सिटी का नेम है तो सिटी का नाम तो नहीं है. नाम तो नहीं है. सिटी मतलब छोटे टाउन को कहते हैं, लेकिन अच्छा. टाउन का नाम तो नहीं है. नाम तो नहीं है. सो तो फुली फ्लेक्सिबल हो गया. फुली फ्लेक्सिबल. सो ठीक है. इसमें सिर्फ ज़री है. ठीक है. नंबर बताएं इसका. नंबर बताइए. एक वन सेकंड. मतलब साउंड और कॉम्बिनेशन.
نمبر کے لیے. سو یہ تو کمبینیشن پہ نہیں ہے. کمبینیشن نہیں ہے تو سنگل تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا سنگولر ہے یا بروکن پلورل ہے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے ا ٹاؤن. ٹاؤن سو بروکن پلورل. کیسے پلورل تو نہیں ہے نا, Singular. ایک ٹاؤن کو کہتے ہیں, سنگولر. تو سنگولر ہو گیا. سنگولر. اور یہ فیمیل کیسے, تی کا ساؤنڈ آتا ہے. ٹھیک ہے نیکسٹ. بولتا ہے. اور یہ کامن. کیسے, سوری پراپر اللہ کا. ٹھیک ہے اچھا جی, آپ نیکسٹ چلیں. اگلا لفظ ہے یسربا. یہ مدینہ کا پرانا نام جو ہے وہ یسرب. ٹھیک ہے یسربا. نصب کیسے پتہ لگا, زبر ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب بھی آپ نے رفع نصب جر کہنا ہے نا, یہ نصب اور او میں تو پتہ نہیں, آپ کو فرق نہیں پڑے گا, لیکن نصب اور جر میں جب بھی آپ نے ڈفرینشیٹ کرنا ہو فوراً سوچیں یہ ان میں تو نہیں ہے, پارٹلی فلیکسیبل تو نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر آپ کنفیوز ہو جائیں گے. تو بتائیں یہ نصب ہے جگہ. سٹی کا نام. یسربا یسریبا سٹی کا نام. تو سٹی کا نام اور لوگوں کے نام جو قرآن میں ہیں ان کو چھوڑ کے وہ سارے پارٹلی فلیکسیبل تھے. تو اس کی 3 فارمز ہو جائیں گی, یسربو, یسربا, یسربا. تو یہ کیا ہے, تو یہ نصب یا جر میں آئے گا. بہت بالکل ٹھیک. نمبر پیپل پلورل. کیسے, شہر کا نام ہے یہ, جیسے کہ مطلب سین انٹونیو میں کہتا ہوں تو یہ پیپل پلورل تو نہیں ہوگا, ایک شہر کا نام ہے نا, سنگل ہو گیا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں آپ نے یہ مطلب ضرور دیکھنا ہے نا, پیپل پلورل تو ہے ہی نہیں, کیونکہ اس کے لیے تو آپ کو وہ ایسے آواز جو ہے وہ کمبینیشن کی اونا اینا کی آواز ہے. آپ یہ سوچ سکتے تھے کہ بروکن پلورل تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, بروکن پلورل کے لیے آپ نے جو تھا وہ مطلب پوچھا میرے سے, میں نے آپ کو بتایا کہ ایک شہر کا نام ہے, تو اس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ سنگولر ہے. اچھا, جینڈر. جینڈر مسکولین ہے. کیسے پتہ لگا, اور تی نہیں ہے اس کے اندر. اور آگے جائیں. اور اس کے اندر وہ سوری شہر میں آئے گا, شہر کا نام شہر ہے. بالکل, تو اس وجہ سے کیا ہو گیا, فیمینن فیمنن ہو گیا. اور اس کے بعد آپ یہ بتائیں کامن ہے کہ پراپر ہے. کامن ہے. ایک شہر کا نام ہے یہ, سوری اسپیسیفک نیم, پہلے والا نمبر 1 پراپر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے اچھا جی, اس کے بعد آپ بتائیں قوما. قوما کو چھوڑیں, بلکہ آپ بتائیں مجھے یونسا. یونس جو ہے وہ پراپر نام ہے. آپ نے ترتیب نہیں چھوڑ, ترتیب وہی رکھنی ہے. تو سب سے پہلے جو ہے یہ اسٹیٹس ان میں سے نہیں ہے. نہیں دیکھیں, ابھی ہم کہہ رہے ہیں 4 پراپرٹیز. اسٹیٹس کا بتائیں پہلے مجھے, پھر نمبر, جینڈر, پھر ٹائپ. اوکے, اسٹیٹس میں جو ہے نصب ہے. نصب اور جر جب بھی آپ نے مجھے کہنا ہے نا, وہ جب بھی آپ کہنے لگیں نصب یا جر, فوراً دماغ میں سوچیں یہ پارٹلی فلیکسیبل تو نہیں ہے. ہاں, تو پارٹلی فلیکسیبل میں وہ نام ہوتے ہیں جو کہ نا ان کی لسٹ میں اگر نہیں ہے تو